Goodbye. चलो चलो Michi. Go in the new cage. Sing again. Do you like your cage? Would you? Do you like it? Hmm? Do you like it? Yummy too. Yummy too. Yummy too. Me too. Me too. Yummy too. Yummy too. Me 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 too. Oye, बोलो ओए. Me too. Oye. ए बोला था कि ओए? Oye, me too. ए बोला था. बोला था ये पापा ए मिठू बोला था Me too. Me ए too. मिठू ए मिठू Oye, me too. घर पीछे. Me too. Me too. Too. Me too. Me too. देखो जरा वो कह रही है साइड पे हो जरा वो साइड पे हो गया. बाबा ऐसे कर दिया Me too. Me too. Me too. Me too. Me too. नहीं खाती मिठी Me too. Me too. Me too. Mitty, Mitty. Mitty. Me too. मिठू Me too. Me too. मम्मा मुझे समझ आ जाती है क्या बोलना है मिठू ने और मिठी ने ये देखें गाइस ये मिर्ची की हरकतें चेक करें जरा आप. इसने सारा पिंजरा जो है तोड़ दिया है और ये बाहर निकलने के पूरे इरादे कर रही है. कहाँ जाना है मिट्टी ने? हैं? सारा पिंजरा तोड़ देना है? हैं? बैड गर्ल. सारा पिंजरा तोड़ने है आपने हैं? बाहर आना है मेरे मिट्टू ने. मेरे मिट्टू ने बाहर आना है क्या? भाई बिल्ला पकड़ लेगा आपको. बिल्ली के मुंह में जाना है क्या? हैं? बिल्ला खा लेगा ना आपको इसलिए बंद किया हुआ है. ओके
ये क्या करने लवली भागना नहीं है, भागना नहीं है, भागना नहीं है। गुड बॉय। नो, क्यों भाग जाते हो आप? है क्यों डरते हो हमारे से इतना सारा? मैं तो आपकी फ्रेंड हूँ। Why are you so afraid? Hmm? Why are you so afraid? Lovely. You're so cute. What are you doing? Hello. You're going in the bus? Hello. Sunny. Hello, cute little baby. Hello. Hello, my cuties. Hello. नाच करके दिखाओ। जल्दी से नाच करके दिखाओ। नहीं नहीं करना नाच। नाच करके दिखा दो जल्दी से। ओ जल्दी से नाच कर लो साबित। जल्दी से नाच करके दिखा दो। What are you doing? Big pellets. Wow, you're doing you.